Bibtej nsemmilkom jina Peter fi Semrizja fi għakom untikom merħba da teleshopping. Teleshopping li għanna prodott għalikom li konna nbijawh snin ilu, pero reġa tfaċċa fis-suq fuq domanda ġenerali tan-nies u aħna ġana ġibnieh ukoll u għaw Malta qed ikun suċċess ukoll. Huma x-shower feet. X'inhi x-shower feet? Inti żomm saqajk indaf mingħajr ma toqgħod titbaxxa. Itfaħħa ġol banju jew ġo shower. Tajjeb, itfa' saqajk ġo fija, teħel bis-saker minn taħt, għandha s-sakers, tajjeb, itfa' saqajk ġo fija, tfa' l-ilma, itfa' s-sapun, orok saqajk il-qoddim u lura, tajjeb, u tibda inti taħsel saqajk b'daw il-mijiet ta' brushes illi għandek għaw isfel, tajjeb, għandek brushes ukoll ta' face swaba, ta' face swaba li huma itwal, tajjeb fuq in-naħa ta' qoddim biex subbajk ovvjament jitlu bejniethom hekk ara. Is-suba tas-saqaj. U torok li iħta saqajk. Torok ukoll fuq, għax għandek il-brushes hawn fuq ukoll, u fuq wara għandek pumice stone, jiġifieri jekk għandek l-arqup inti illi huwa daqsxejn aħrax, torok l-arqup hawnhekk ukoll biex tneħħi dik il-ġilda xotta li għandek. Għandna prezz speċjali għalikom daw, għandna filmat se noriħ ukoll bibtiegħi, dawn it-tnejn intukom tnejn għal $29.90. Nistgħu ntellaw il-prezz ukoll, jekk jogħġbok reġija, shower feet 2 for $29.90. Hemm huwa l-prezz, xemplu n-nas ta' stess, prodott verament popolari magħkom il-Maltin u l-Awċin, tinsemmi l-Awċin. Tistgħu wkoll tmorru tħab tagħna Qabela, Health and Beauty Center, ta' Soldani Street ġewwa Raba Tawdex u hemmhekk ukoll tieħdu l-istess offerta. Tnejn għal $29.90. Se tiduhom it-tnejn ċilesti jew blu x'inhuma u t-tnejn roża jew kellha waħda u waħda għamlu li tridu intom. Tajjeb l-importanti il-tnejn huma $29.90. 2134-2844 għal-Maltin biex iċċemplu issa stess. Lesti biex taraw il-filmat? Sur Direttur, tagħna bil-filmat. No more awkward bending or balancing. Shower Feet sticks to the base of your shower or bath, helping you to clean and look after your feet without having to bend. With over 1,000 deep cleansing bristles, you can gently clean, massage and exfoliate dry, callous skin for gorgeous-looking feet you'll be proud of. Shower Feet also has a built-in pumice stone to remove rough and cracked heels, leaving your feet feeling soft, smooth and revitalized from heel to toe. You can even pour your favorite bath or shower gel into the cleverly designed micro holes for an invigorating foot spa experience. Sit back and relax and enjoy a blissful foot massage that will leave your feet feeling soft and smooth. No more awkward bending or balancing. Shower Feet attaches to any shower or bath and is ideal to use after sports or working out. The deep cleansing bristles can help eliminate foot odor and prevent athlete's foot by getting in between your toes and scrubbing all those hard-to-reach areas. Shower Feet is designed to fit any shape or size foot, so it's ideal for the whole family to enjoy. No more awkward bending or balancing. Shower Feet sticks to the base of your shower or bath, helping you to clean and look after your feet without having to bend. With over 1,000 deep cleansing bristles, you can gently clean, massage and exfoliate dry, callous skin for gorgeous-looking feet you'll be proud of. Shower Feet also has a built-in pumice stone to remove rough and cracked heels, leaving your feet feeling soft, smooth and revitalized from heel to toe. You can even pour your favorite bath or shower gel into the cleverly designed micro holes for an invigorating foot spa experience. Sit back and relax and enjoy a blissful foot massage that will leave your feet feeling soft and smooth. No more awkward bending or balancing. Shower Feet attaches to any shower or bath and is ideal. Araw da xej bibtijaj kemija tajba biex tużawa din ix-shower feet. Kif qalilkom jista' jużaha kulħadd anke minn dawk in-nies li għandhom ġilissi b'ċertu nies għandhom saqajhom jintnu. Ma tihomx tort ikun minnhom, fimt? Hija tajba ħafna lihom għax jorku saqajhom, tajba l-kbar u għaż-żgħar għan-nisa u għall-irġiel, tajjeb ħudu ħsieb saqajkom importanti ħafna, ma tix toqgħod titgħawweġ u titbaxxa biex taħsel saqajk issa bil-kumdità kemm twaħħalha max-shower jew mal-banju tiegħek, tajjeb toqgħod bil-wifqa jew bil-qiegħda u oqgħod torok saqajk. Kemm titfal ilma u s-sapun u waraw daqsxejn x'ħassla ħatati saqajk ħbib tiegħi u l-qiegħ ta' saqajk insomma kollox. U allura
ċemplu n-nasa stess għax intukom 2 għal 29 € u 90 ċentesmu tal-euro. Jekk għandek daqsxejn hard skin fuq wara, ovvjament għandek il-Pomi Stone fuq wara, dik il-ġebla apposta biex toqgħod torok l-arqub inti tiegħek, tajjeb, u għandek dawk il-briżi sara daqsxejn kemm ħataħsel saqajk tajbin. Tista' twaħħalek mal-banju biex toqgħod jekk timla l-banju toqgħod torok saqajk, tajjeb tajba l-kbar u għażżar għan-nisa u għall-irġiel għal kulħadd. Tajjeb li tieħdu ħsieb saqajkom, speċjalment dawk in-nies illi kif diġà kif jibsu sarbun ikollhom saqajhom jintnu. Ġifieri dan huwa xi ħaġa li hom verament importanti. Għan-nies kollha ħbib tiegħi importanti illi naħsu saqajna sew biex nevitaw l-athlete's foot li għalinna l-athlete's foot hija meta jibdew jinqasmulkom bej swaba ħbib tiegħi. Tajjeb, tkun qed torok saqajk sewwa. Ġifieri ċemplu n-nasa stess għall-lawċin morru tħeb tagħna qabela, Health and Beauty Center ta' Soldani Street ġewwa Raba Tawdex u intom hemmhekk tieħdu l-istess offerta. Ħanorukom ukoll issa dik il-ġebla li fuq wara qiegħda hemmhekk apposta biex intom temmi qed jorok ara l-arqub biex inti tneħħi minn dik il-hard skin li jkollok. Għandha suckers kemm twaħluha mal-banju jew inkella max-shower tagħkom u waraw daqsxejn kemm se jkollkom saqajkom aktar notfa, aktar ifuqu kemm titfa' sapun u l-ilma. No more awkward bending or balancing. Shower Feet sticks to the base of your shower or bath, helping you to clean and look after your feet without having to bend. With over 1,000 deep cleansing bristles, you can gently clean, massage and exfoliate dry, callous skin for gorgeous-looking feet you'll be proud of. Shower Feet also has a built-in pumice stone to remove rough and cracked heels, leaving your feet feeling soft, smooth and revitalized from heel to toe. You can even pour your favorite bath or shower gel into the cleverly designed micro holes for an invigorating foot spa experience. Sit back and relax and enjoy a blissful foot massage that will leave your feet feeling soft and smooth. No more awkward bending or balancing. Shower Feet attaches to any shower or bath and is ideal to use after sports or working out. The deep cleansing bristles can help eliminate foot odor and prevent athlete's foot by getting in between your toes and scrubbing all those hard-to-reach areas. Shower Feet is designed to fit any shape or size foot, so it's ideal for the whole family to enjoy. No more awkward bending or balancing. Shower Feet sticks to the base of your shower or bath, helping you to clean and look after your feet without having to bend. With over 1,000 deep cleansing bristles, you can gently clean, massage and exfoliate dry, callous skin for gorgeous-looking feet you'll be proud of. Shower Feet also has a built-in pumice stone to remove rough and cracked heels, leaving your feet feeling soft, smooth and revitalized from heel to toe. You can even pour your favorite bath or shower gel into the cleverly designed micro holes for an invigorating foot spa experience. Sit back and relax and enjoy a blissful foot massage that will leave your feet feeling soft and smooth. No more awkward bending or balancing. Shower Feet attaches to any shower or bath and is ideal to use after sports or working out. The deep cleansing bristles can help eliminate foot odor and prevent athlete's foot by getting in between cracked heels. Ħbib tiegħi erġajna qed nitkellmu bil-Malti għax din hija prodott li verament qed iċċemplu għalih għaliex daw ħafna nies tinteresshom di kemm jitfgħuha ġew l-banju nkella ġew x-shower teħel bis-suckers u araw kemm ħataħħtu saqajkom sewwa. Kull ma tkom tagħmlu itfgħu l-ilma fuqha tax-shower itfgħu is-sapun u ħatorku saqajkom sew bib tiegħi. 2 għal 29.90 prezz verament tajjeb u biex taħsel is-silqiq ta' saqajk m'hemmx għalfejn toqgħod titgħawweġ issa u tkun ħataqa' u titlef il-bilanċ m'għandekx għalfejn. Itfaħħa fix-shower jew fil-banju tajba l dawk in-nies illi jkollhom saqajhom daqsxejn jagħmlu r-rieħa hawn nies minnhom li jagħmlu saqajhom hekk, allura hija tajba din biex ovvjament taħtu saqajkom sewwa bis-sapun, tajba biex tevitaw l-athlete's foot meta jibdew jinqasmulkom bej is-swaba, tajb kull m'għandek tagħmel twaħħalha bis-sakker saraw daqsxejn jew mal-banju jekk qed tħobb tieħu banju nkella max-shower u worok saqajk bl-ilma u bis-sapun u tara kif se jieħdu r-ruħ saqajk kif jgħid il-Malti. Għandkom fuq in-naħa ta' wara dik il-Pomi Stone apposta biex kikolkom l-arqub maqsum tistgħu ttuħ daqsxejn jarka wkoll ma' Pomi Stone kif qed jorikom, tajjeb jiġu f'żewġ kuluri, jiġu waħda roża u waħda ċilesti, tajjeb u kemm ħatossukom aktar aħjar meta intom tużaw ix-shower feet.
ċemplu nasa stess 21342844 najduh bil-Malti wkoll 21342844 għall-lawċin tinteressakom żgur ukoll tistgħu tmorru għand il-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Center li jinsab Soldani Street ġewwa Raba Tawdex u intom teħdu hemmhekk l-istess offerta. Mela l-Maltin ċemplu nasa stess min jitrejnja jistgħu wkoll joħodha miegħu fil-basket għax tal-plastik tajjeb teħdu shower wara training u tajx kemm ħatossukom aktar aħjar, tajjeb tużaw għad-dar, tużaw fil-veleġġatura, jużaw għat-tfal, jużaw raġel, jużaw kulħadd. Waħda għal kulħadd bibtijaj. Tajjeb aħna ntukom tnejn għal 29.90 biss. Baqalkom l-aħħar 4 minuti ċans iċċemplu f'4 minuti bibtijaj ix-shower feet reġgħet waslet magħna. Għalfejn reġgħet waslet magħna għax konna nbijawha snin ilu, issa reġgħet faċċat fuq is-suq b'suċċess kbir u aħna rġajna minna comeback tagħha din il-prodott u sejrin tajjeb ħafna biet iċemplu ħafna nies tajjeb għalija din assabuha verament tajba. Mela l-comeback tagħha kien vera tajjeb din il-prodott ċemplunna ħalli intom ukoll ikolkom id-dar waħda. Hija wiesa, rid ngħidilkom bil-ħaq, hija wiesa, ġifieri jekk hemm xi ħadd għandu saqaj ħoxnin jew wiesa mi problema ta' xejn, din hemm sizes tagħha tajjeb issa kif intlura fl-istudju norikom. Illi mem toqgħodx tajta x'inha nisaqajja ħoxna għand il-pala wiesa, għand il-pala minn fuqha ma jimpurtax, magħmula kbira ħafna. Tajjeb, u allura ma tkunx problemi, ma mhux bis-size. U allura bibtijaj għandkom iċċemplu n-nasa stess 21342844. Min iċempel bħalissa sentuħ 2 għal 29.90 prezz verament tajjeb 29.90 bibtijaj. Tajjeb 29.90 euro, għed tinsawx. Ma ċemplu n-nasa stess. Issa, ejn it-tura fi-studio bibtijaj. Għantikom idea, kemm hija wiesa tnej l-istess, ġifieri, jien se ndaħħal idejja u waraw x'wiesa għawa, waraw kemm baqa' vojt. Ara, għaw hekk kollu vojt, qed tidħol idejja oħra magħha. Tajjeb, u mill-wiesa, tajjeb, hija wiesa wkoll. Araw daqsxejn. Ġifieri minn saqajh minn fuqha, jew saqajh ħoxna, jew saqajh b'xi ħaġa mhux irid joqgħod jgħid imma di bis-size le, mhijiex bis-size. ċemplunna tiġi l kulħadd, inti kum għandek tagħmel tuħħala u titfa' saqajk il qudiem u lura. Itfa' l-ilma u s-sapun hawnhekk għandek fejn titfa' s-sapun ukoll, araw daqsxejn. U tgħix kemm tagħmel rawa u taħsel saqajk sewwa. Għandek din il-ġebla ta' wara hija biex torok l-arqub tiegħek, kollok l-arqub inti flejki tajjeb bil-ġilda jew hekk jew maqsum orok saqajk hawnhekk kuljum u tara kif se jiġi ukoll l-arqub. Jiġu żewġ kuluri, jiġu ċelesti kif ukoll anke roża, tajjeb u dan huwa prodott fantastiku li konna nbijaw ftit ta' snin ilu mhux ħażin, però kif għattilkom reġa' għamel comeback, jiġifieri reġa' ġie lura l-prodott fuq domanda tan-nies, reġgħu bdew jipproduċuh u ovvjament għax in-nies riduh. Malta u Għawdex ukoll riduh in-nies qed iċċemplu għalih, tajjeb u oġġett komdu anke għall-anzjani, anke għat-tfal biex taħsu saqajkom, anke għalikom l-adulti, biex toqgħod titbaxxa biex taħsel saqajk jew fuq siq waħda u tissogra li taqa' u tiżloq jkun hemm is-sapun fix-shower jew fil-banju, tajjeb iddaħħal saqajk ġo fiha u torok saqajk il qudiem u lura. Tajjeb u prodott fantastiku ċemplunna issa stess 21342844 u min iċempel issa stess sentuħ 2. Tajjeb, waħda ċelesti u waħda roża. Ktudu 2 ċelesti, ħuduhom 2 ċelesti. Ktuduhom 2 roża, ħuduhom 2 roża wkoll. Mhux se niksrulkom qalbhom fuq daqshekk. Mil-problema ta' xejn. Mela, baqa l-aħħar minuta ħbib tiegħi, fl-aħħar minuta kemm infakkarkom it-telefon number 21342844 21342844 u hemmhekk ħatamlu akkwist ta' veru għal saqajkom, speċjalment jekk għandkom xi anzjani jew intom anzjani tgħixu waħedkom biex taħslu l-qiegħ ta' saqajkom. Ħajkolkom il-kumdità. Mhux tittoqgħod titbaxxa fuq siq waħda biex taħsel saqajk jew ketajtu ħalli ta' saqajja taħslu xejn u bej swaba taħsilhom xejn issa għax ma nlaħħaqhomx, m'għandekx għalfejn. Illum għandek il-kumdità grazzi għall-Easy Life tiegħi. Għaddinna t-teleshopping, ċemplunna fuq 21342844 u għall-lawċina t-ħabib tagħna Abela Health and Beauty Center ta' Soldani Street ġewwa Raba Tawdex untukom l-istess offerta. 2 għal 29.90. Jiena Peter fisem Easy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao.